Yes, hi, hello guys, maayong hapon kanatong tanan. So it's been a long time that I did not open any topic about unsay gibuhat, unsa among gihimo, what did we do regarding sa mga driver or sa mga customers that who keep on booking ang mga binuang. So as of today, dili ko mohatag og number of riders pero ubay-ubay sila nga na-check sa ato ang monitoring department, and basig isa ka palihog kog check sa inyong account sa taxi driver, unya i-double check kung naa pa ba kay access, or just in case priority ka, please i-check kung priority pa ba ka. Okay? Because abi ninyo gipasagdaan na mo, so kung naay natulog unya nakamata nga balaod, so sama sa diri abi ninyo gipasagdaan ra mo, wala amo ra mo gi-monitor. But in a way, ang among giampo is secure ka, safety ka, og safety tang tanan. Thank you, og ride safe always, Kamax. Ako lang yung ihanyo nga ang tanan ninyong ma-encounter nga binuang, if possible, we need to give time to report para kana inyong report guys na madelay man jud usahay because sa mga hectic schedules, but we rest assured we will be giving actions all of those. Thank you and ride safe always. This is Chris Loloy PH. Follow for more. Bye-bye.